बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तालिबान के ख़िलाफ़ बड़े लेवल पर साजिश और प्लानिंग हो रही है। बड़ी ताकतें इतनी आसानी से जाने नहीं दे रही और इक़्तिदार के भूखे एक बार फिर इक़्तिदार की उम्मीद लगाकर भारत जैसे ममालिक का आलाइकार बनने की कोशिश कर रहे हैं। अमरुल्लाह साले ने फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास की है और एक बड़ा मजबूत गठजोड़ बन रहा है तालिबान के ख़िलाफ़, और तालिबान के हक में इस बार रूस दरमियान में आ गया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, आपको बताते हैं। और उसके बाद हम आपको कल पेशावर में होने वाले वाक़ये के बारे में बताएंगे, जहां अफ़गानों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाते रहे और पुलिस पर भी पथराव किया। कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, इनके ख़िलाफ़ क्या होने जा रहा है, इस हवाले से भी बात करेंगे। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। हमने आपको बताया था कि अफ़गानिस्तान के साबका नायब सदर अमरुल्लाह साले ने कहा कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मैं ताजिकिस्तान नहीं भागा था, मैं मुल्क के अंदर ही छुपा हुआ था। और चूँकि अशरफ गनी मुल्क छोड़कर भाग गया है और मैं मुल्क में हूँ तो इस वक्त मैं अफ़गानिस्तान का सदर हूँ। और फिर उसी दिन गनी भी सामने आ गया कि मैं भागा नहीं, मुझे तो निकाला गया था और मैं वापस आऊँगा। एक भागा हुआ है, एक छुपा हुआ है, लेकिन अभी भी दोनों की नज़र कुर्सी पर है। तो हमें इतलात मिल रही थी, हमने आपको बताया भी था कि अमरुल्लाह साले शुमाली इत्तेहाद के साए तले छुपा हुआ है पंजशेर में, जो सूबा परवान में है। और ये वो इलाका है जहां हमेशा तालिबान को टफ टाइम मिला है और इस बार तो तालिबान इस तरफ गए ही नहीं है, तो ये सूबा इस वक्त तालिबान के कब्ज़े में नहीं है। और अमरुल्लाह साले यहाँ छुपकर तमाम हुकूमती अरकान को दावत दे रहा है कि यहाँ आएँ और सब मिलकर एक होकर तालिबान से अपने इक़्तिदार को वापस छीनते हैं। अब हुआ ये है कि रशिया ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट तालिबान को दी है कि अगर अपना इक़्तिदार बचाना है और ख़ुद को महफूज करना है तो पंजशेर की तरफ ध्यान दो, वहाँ बड़े लेवल पर खिचड़ी पक रही है। सच टीवी उर्दू ने आपको बताया था कि हमें इतलात मिल रही हैं कि अमरुल्लाह साले पंजशेर में छुपा हुआ है और भारत के साथ राब्ते में है। और आज रूसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया है कि पंजशेर की तरफ ध्यान दो, वहाँ पर बड़े लेवल पर खिचड़ी पक रही है। और जो खिचड़ी पक रही है उसके आसार हमें नज़र आ रहे हैं और इस सब में भारत का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इन्होंने जो एक नैरेटिव बिल्ड करना था कि जो ही अमेरिका निकला अफ़गानिस्तान में तबाही आ गई, कत्ल व गारत का एक बाज़ार गर्म हो गया, तालिबान लोगों को उल्टा लटका रहे हैं, जुल्म की इंतहा है। वो सब हुआ ही नहीं, इवन कि काबुल फतह करने में भी कोई गोली तक नहीं चली और सोशल मीडिया सब बता रहा है। यहूदी लॉबी, अमेरिका, ये सब मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, सोशल मीडिया को नहीं। सोशल मीडिया सब बता देता है और सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करते हैं। फेसबुक ने तालिबान को बैन कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद कुछ छुप नहीं सक रहा। ट्विटर तालिबान के हक में ट्वीट्स करने नहीं दे रहा। इवन कि यूट्यूब, जो कुछ काबुल एयरपोर्ट में हुआ और वो सीन्स तो छोड़ो, यूट्यूब वो वीडियोस भी नहीं अलाउ कर रहा जहां लोग अमेरिकी जहाज से चिपक रहे हैं। उनके गिरने के सीन्स तो दूर की बात है। शुरू में हम आपको वो सीन्स बताते रहे, लेकिन अब यूट्यूब अलाउ नहीं कर रहा। और जब अमेरिकी जहाज़ अमेरिका पहुंचे तो उनके टायर्स के साथ भी इंसानी आज़ा लगे हुए थे। वो लोग जो जहाज़ से गिरे नहीं, जो ऐसी जगह पर बैठे हुए थे कि हवा के दबाव उन्हें गिरने नहीं दे रहा था, उसी हवा के दबाव ने उनके जिस्म के परखच्चे उड़ा दिए। लेकिन वहाँ पर ह्यूमन राइट्स के अलमबरदारों ने किसी का लिहाज नहीं किया। पहले गोलियां चलाई उन लोगों पर जो जहाज़ में घुसने की कोशिश कर रहे थे, और फिर जब वो जहाज़ के बाहर चिपक गए तो उन्होंने टेक ऑफ करने से गुरेज नहीं किया। जो पाकिस्तान को आज भी कहते हैं कि बाढ़ हटा दो, इंसानी जानों को ख़तरा है। बाढ़ तो इंसानी जानों को नज़र आ रही है, लेकिन आपने तो मैक्सिको के बॉर्डर पर अपनी बाढ़ में करंट भी छोड़ा हुआ है जो नज़र नहीं आता, उससे इंसानी जानों को ख़तरा है। खैर, ये एक अलग बहस है। इस वक्त भारत बहुत ज़्यादा एक्टिव है कि तालिबान के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बिल्ड कर सके और आलमी ताकतों को मजबूर कर सके कि वो वापस आएँ अफ़गानिस्तान में। और जो लोग तालिबान के ख़िलाफ़ हैं उनको निकाला गया है और वो तालिबान के झंडे उखाड़ कर फेंक रहे हैं और अफ़गानिस्तान के झंडे लगा रहे हैं।
اور عورتیں طالبان کے سامنے کھڑے ہو کر احتجاج کر رہی ہیں، اور احتجاج بھی مشتعل احتجاج کیا جا رہا ہے۔ جو کسی بھی ملک میں ہوتا ہے تو پولیس ان کو روکتی ہے، لاٹھی چارج کرتی ہے، آنسو گیس کا استعمال کرتی ہے، لیکن اگر طالبان نے ایسا کچھ کر لیا تو بس ان کو یہی تو چاہیے۔ لیکن طالبان بہت ہی صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور سازشی بھارت اسی چیز کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور طالبان نے اگر ایسا کچھ کر لیا تو بھارت کو بہت تکلیف ہوگی، روئے گا، چیخ چیخ کر دنیا کے سامنے روئے گا کہ کتنا ظلم ہے۔ کیا آپ کے کشمیر میں کوئی احتجاج کر سکتا ہے؟ آپ کو افغان عورتوں کی اتنی فکر ہے؟ بھارتی عورتوں کو تو چھوڑیں جن کا ہر 15 منٹ بعد ریپ ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا مرد بھی احتجاج کر سکتے ہیں؟ افغانستان میں افغان عورتیں جابز پر جا رہی ہیں، فیمیل اینکرز، فیمیل رپورٹرز اپنا کام کر رہی ہیں، کیا کشمیر میں مرد صحافی بھی کام کر سکتے ہیں؟ کیا کشمیر میں احتجاج کرنے والوں کو گولیوں سے نہیں بھونا جا رہا؟ لیکن دنیا کو فکر ہے افغانستان کی۔ طالبان اسلامسٹ ہیں، ریلیجیس ہیں، RSS والے کیا ہیں؟ آج یوم عاشور کے موقع پر کسی قسم کی روک ٹوک تھی افغانستان میں؟ نہیں، لیکن کشمیر میں تھی۔ تو کون ایکسٹریمسٹ ہے، کون شدت پسند ہے؟ بھارتی کہتے ہیں کہ کون سی ہندوتوا کیا ہے؟ جو آپ کے ملک میں مسلمانوں سے شناخت چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ مسجدوں کو گرا کر مندر بنائے جا رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ الہ آباد اور علی گڑھ جیسے تاریخی مقامات کے نام بدل کر ہندو نام رکھے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ گائے کے نام پر مسلمانوں کے گلے کاٹ دیے جاتے ہیں، اور ایسی انتہا پسندی، ایسی نفرت پوری دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی، لیکن دنیا کو فکر ہے افغانستان کی۔ اس لیے آپ سے ہم کہتے ہیں کہ پروپیگینڈا وار کا زمانہ ہے، ہائیبریڈ وار، 5th جنریشن وار کا زمانہ ہے، اور بھارت اس پر اربوں ڈالرز خرچ کرتا ہے، اور دوسرا اس کا الیکٹرانک میڈیا، اس کا پرنٹ میڈیا بہت بڑا ہے۔ گراؤنڈ پر اس کی فورس بالکل نہیں لڑ سکتی، وہ اس قابل ہی نہیں ہے، لیکن ہائیبریڈ وار میں بھارت کو کوئی نہیں ہرا سکتا، ورنہ بھارت جیسا دنیا کا سب سے بڑا انتہا پسند اور سب سے بڑا دہشت گرد ملک افغانستان اور پاکستان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کی بات کرتا ہے، وہ بھی ایک جھوٹا واقعہ جو بھارت نے خود ہی کریٹ کیا ہوتا ہے، اس سے اٹھا کر وہ چیختا ہے کہ پوری دنیا سن لے۔ اسی لیے بھارت یہ سب کروا رہا ہے کہ طالبان کچھ ایسا کریں جسے وہ اٹھا کر پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتائے۔ تو روس نے طالبان کو رپورٹ دی ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے، اور اس سب کا گڑ پنج شیر میں ہے۔ اب افغانیوں کو ایک نیا ایموشن دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کا جھنڈا آپ سے چھین لیا گیا ہے۔ افغانستان کا جھنڈا 29 بار تبدیل ہو چکا ہے، اور امریکہ کے آنے سے پہلے افغانیوں کو اپنے جھنڈے کا رنگ تک نہیں پتا تھا۔ تو جھنڈا تبدیل ہونا افغانستان میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور اب تو امراللہ صالح اپنا ایک نیا جھنڈا لے کر آ گیا ہے۔ اور صالح نے ایک بار پھر کیا بکواس کی ہے پاکستان کے خلاف؟ صالح نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ افغانستان بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ پاکستان اسے کھا نہیں سکتا اور طالبان اسے گورن نہیں کر سکتے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کل پشاور میں کیا ہوا۔ پشاور کے علاقے حیات آباد کے سوشل میڈیا گروپس میں کل میسیجز آنے لگے کہ یہاں پر افغانی اکٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ملک کی بے حرمتی کر رہے ہیں اور پولیس پر پتھراؤ کر رہے ہیں۔ تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ جلد از جلد فیس 3 چوک میں پہنچیں۔ تو لوگ جلدی سے وہاں پہنچے اور ان افغانیوں کا گھیراؤ کیا۔ وہ لوگ پہلے تو طالبان کے خلاف اور اشرف غنی کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، تو لوگ اگنور کرتے رہے کہ ٹھیک ہے، ہر کسی کی اپنی پسند ہے، اپنی ناپسند ہے، حالانکہ اشرف غنی ہمارا دشمن تھا۔ آپ طالبان کے خلاف نعرے لگائیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان میں بھی کچھ لوگ طالبان کو پسند کرتے ہیں، کچھ ناپسند کرتے ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن اشرف غنی ہمارا دشمن تھا۔ وہ باقاعدہ طور پر بھارتی ایجنٹ تھا، امریکہ کی کٹ پتلی تھا، اور اس کا ایک مقصد تھا پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنا، پاکستان کو بدنام کرنا۔ مدد کی بھیک پاکستان سے مانگتا تھا اور احکامات بھارت کے مانتا تھا، اور آخری دنوں میں اس نے بہت زیادہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا تھا۔ تو اس اشرف غنی کے حق میں پاکستان میں نعرے لگیں، یہ پاکستانیوں کے لیے تکلیف دہ ہے۔ پاکستانی آپ کو پناہ دے رہے ہیں، آپ کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے پاکستانیوں کو تکلیف ہو، لیکن آپ نے وہ بھی کیا، اسے بھی ہم نے اگنور کیا۔ لیکن پھر افغانیوں نے باقاعدہ پاکستان کو گالیاں نکالنی شروع کر دی اور پاکستان کے خلاف نعرے لگانے لگے۔
जब उन्होंने देखा कि हम ज़्यादा तादाद में इकट्ठे हो गए हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करने लगे और यही अफगानियों की असलियत का पता चलता है। जब ये उजड़े हुए पाकिस्तान आते हैं और ये खुद अपनी स्टोरीज बताते हैं, मैं बहुत सारे अफगानियों को जानता हूँ जो खुद बताते हैं कि हम उजड़े हुए थे जब हम पाकिस्तान आए, फिर यहाँ पे कारोबार किया, पेशावर में बंगले बनाए, इस्लामाबाद में बंगले बनाए, फिर ये तरक्की करके जब यूरोप में शिफ्ट हुए तो पाकिस्तान को गालियाँ निकालने लगे। तो ये गाली तब निकालते हैं जब ये तादाद में ज़्यादा हो जाते हैं या फिर ये पाकिस्तान से निकल जाते हैं। और फिर इसके अलावा ये पुलिस पर पथराव करने लगे तो पुलिस ने 17 अफराद को तो उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया और अब तक पुलिस इन लोगों को तलाश कर करके 150 के करीब अफगानियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और फिर इनको डिपोर्ट किया जाएगा। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।